Hello guys, meron tayong gagawin Barako 1. Meron tayong gagawin Barako 1. Usok po siya guys. Yan guys. Ayan. Alamin natin kung ano naging problema. Babaklasin natin yung cylinder head. Yan po guys. Barako 1. Ito na guys, nabaklas ko na. Ayan no nangyari, o tutong. Papalitan na lang natin. Yan guys. Tapos silinisan natin. Tsaka tubla guys. Ayan o. Kapal na. Ayan, silinisan na, babaklasin natin yan. Ayan guys. Ito na guys, malinis na siya guys. Yan. Piston, nalinis na natin guys. Tagal ka pa dyan, di ba? No? Tagal ka pa now? Okay na guys, nakabit ko na yung piston ring. Yung ginamit ko, RIP. Kabitan natin dito guys. Hello guys. Hello guys. Nakabit ko na yung valvula. Nalinisan ko na. Sa hinasa ko na rin yung valvula guys. Para iwas tagas ko guys. Saka ito guys, nakabit ko na. Sa pinalitan ko na ito yung chain guide. Ito guys. Ayan guys. Naka-T-Mart na siya guys. Saka na top dead center na po guys. Yung guys, kapitan natin to guys. Yan. Hello guys. Oh guys. Tapos na. Tamong guys. Ginawa natin. Okay na Yan guys. Tatakpan na lang natin dito. What? Okay na guys. Tapos Bro, what are you talking about, man? Hello guys, okay na guys. Nakabit ko na. Ayan. Na natin yung top 8. Okay na guys, wala nang usok. Okay na guys. Ano? Ayan. Hanggang dito na lang ang video natin. Ayan guys. Okay na guys yung ginawa natin ng Barako 1. Na lahat isang kabalbula nawala na siyang busog guys. Okay na.